Ono bayat. Ini gak ndok bayat, ndok bunga. Utara. Ini dok, bunga. Roti proto langit. Ya. Suhu. Cacik. Suhu. Brownies sih mungkin maksudnya brewokan. Nek kono iki paling maksudnya brewokan ngene iki. Brownies. Ini biyen telur cek apa tadi? Pecah tanah. Saya iki berarti brewok.
review apa nih ini iki? Judulnya paling ya unboxing roti brownies. Unboxing berarti boxing kan kotak.